Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, hari ini cikgu akan masuk topik 3, electric current and direct current circuit. So, I really appreciate it if you still focus and pay full attention until the end of this video. Okay, so before we start the topic, so you have to understand what is electric current, and to make a clear view of that, I will show you a video from YouTube. So let's take a look together. The atoms that make copper have a loosely bound of your electrical devices, as well as how we use safety features to save you from being electrocuted. Current is the flow of electrons in a circuit. To use electricity, we need electrons to flow in the same direction around a circuit. We usually use copper cables to form the circuit because the atoms that make copper have a loosely bound electron in their outermost or valence shell, which is free to move around inside the metal. This free electron is very easy to move, which is why copper is so popular. It's so easy to move that it will naturally just move to other copper atoms by itself, but this occurs randomly in any and all directions, which isn't useful for us. For us to make use of this, we need lots of electrons to flow in the same direction along the circuit. We can then place things like lamps in the way of these electrons so that they flow through it and then they generate light and heat, etc. To do this, we need to force the electrons to move, and we can do that by applying a voltage. So, kalau tengok tadi, dia cerita pasal electric current itu diibaratkan seperti air yang mengalir. So, kalau air nak mengalir, dia perlulah ada perbezaan pada levelnya lah kan. So, perbezaan levelnya tu ada voltage lah. So, bila kita apply bateri adalah potential difference. So, ada perbezaan itu, perbezaan potential, so current boleh flow. Dan current flow pula adalah datangnya daripada free electron yang berada dalam copper wire. Okay. So, electric current and direct current. So, apa yang kita belajar dalam topik ini, ini dia punya overview je lah. Overview, ada definition of current, application dekat mana, kemudian resistivity, definition of resistivity dan dia punya application ni soalan lah, buat latihan soalan lah kan. Kemudian Ohm's law, dan juga kita akan belajar resistor dalam series dan juga parallel untuk mengira effective resistance. Dan untuk Ohm's law pula, graph statement ni dia punya definition lah, dan graph for ohmic conductor. Okay, here is the learning outcome daripada syllabus awak. So, dalam nota yang awak dapat tu tak ada, so cikgu screenshot daripada CS punya buku, syllabus awak. Dan untuk topik ni tak ada subtopik ya. Kita cuma ada berapa tu, sampai H. Dia sama macam yang overview dekat atas saya tu lah, cuma ini dalam bentuk sentence. Okay. Electric conduction. So, what is electric current? So, tadi kita dah tengok, kita perkenalkan awak dengan video supaya awak nampak dia punya pergerakannya macam mana. So, kalau ada bateri dekat sini, so warna merah ni adalah dia punya current dia punya current flow. So, current flow, kita tahu current flow daripada positive terminal, dia pergi kepada bulb dekat sini. Bulb ini kita panggil, dia adalah satu, bulb ini juga lah resistor sebenarnya. Kemudian current ini menyebabkan bulb ini boleh menyala, dan current ini flow masuk balik ke negative terminal. Okay. So, current dia flow from positive to negative terminal. Tetapi, electron, cikgu besarkan sikit. Here is electron. Electron dia move opposite dengan current flow. So, dia move opposite daripada current flow. So, bermaksud kalau kita lihat dia bergerak daripada negative terminal kepada positive terminal. So, direction of electron ataupun free electron bergerak opposite daripada current flow.
Tapi perbezaan direction ini dia tak mengganggu sistem yang kita semua tahulah, sistem elektrik yang kita semua tahulah. Cuma awak perlu tahu dia punya perbezaan direction itu sahaja ya. From the figure, direction of electric field or electric current, so positive to negative, ini ialah electric current. Tetapi electron flows from negative to positive terminal. The electron accelerates because of electric force acted on it. So bila ada medan elektrik, bila kita plug in battery, so dia ada perbezaan potential difference dan dia wujudnya satu medan elektrik. Dalam medan elektrik dia ada electric force. So daya itu yang menarik elektron itu supaya memecut lebih laju lah. Dia free elektron tu memang dia bergerak, tetapi bila adanya electric field dia lebih dia accelerate lah, dia lebih pecut. Dia memecut. Okay, definition of I, current, is a total charge per unit time ataupun rate of change of charge dq over dt. So bila ada dt ni, dia adalah rate lah, perkadaran. So rate of change of electric charge. Charge Q ialah charge. Q adalah charge. So I ialah base and scalar quantity. Dia adalah scalar, walaupun dia ada direction, dia adalah scalar. Is SI unit ialah ampere ke ampere ke amps ke, tak kisahlah. Ada 1 ampere of current is defined as 1 coulomb of charge passing through the surface area in 1 second. So charge, so formulanya adalah I equals to Q over T. So charge Q besar, capital Q, unitnya adalah coulomb. So kalau 1 ampere is defined as the 1 coulomb of charge passing through the surface area in 1 second. So 1 ampere juga nilainya, dia punya derived unitnya adalah coulomb per second. Note, if the charge move around a circuit in the same direction at all times, the current is called direct current DC, which is produced by the battery. Maksudnya direct ni dia satu hala je. Kalau alternate AC, alternate current AC, dia boleh pergi balik, back and forth. So electrical conduction in metal, so ni yang dia punya explanation daripada video yang cikgu tunjuk kat awak tadi tu lah. So in metal, the charge carrier is free electron. So yang bawa charge itulah free electron, and a lot of free electrons are available in it. Metal dekat sini biasanya kita guna copper lah tadi tu. So they move freely and randomly throughout the crystal lattice. Crystal lattice ni kedudukan dalam metal tu, macam atom je lah. When the electric field is applied to the metal, the freely moving electron experience an electric force and tend to drift with constant average velocity called drift velocity. So nama dia panggil drift velocity. Drift tu apa? Drift tu dia lebih pecut lah kan. Dia drift velocity lah. Towards the direction opposite to the direction of the field. As shown in figure 3.3. So ini figure 3.3. So yang warna hijau ini ialah electric field. Inilah medan elektrik. Inilah electric field. Dan I ini yang warna merah ini adalah dia punya electric current. So drift direction ni dia sama dengan direction of free electron lah. So itu dia kata dia opposite dengan medan elektrik tu. So then the electric current is flowing in the opposite of the electron flow. Dia banyak repeated. Awak jangan confuse, dia banyak repeated. Medan elektrik sama dengan arus elektrik.
Tetapi direction of drift velocity sama dengan direction of electron flows. Drift velocity kita tak ada dalam silibus awak. So dekat sini example 3.1, a silver wire carries a current of 3. So inilah current. Determine the number of electron per second pass through the wire. So dekat sini ada pertambahan. Dalam nota tak ada, tapi kat sini ada pertambahan. Q equals to NE. So ini extra knowledge. So Q ialah charge. N besar adalah bilangan charge yang ada. Dan E itu adalah dia punya constant constant ni. Charge of E electron adalah 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. So itu adalah magnitude of electron ataupun free electron tu lah. So dia nak cari, untuk A nak cari number of electron per second pass through the wire. So dia nak N over T. Number of electron pass per second. So dia nak cari N over T. So I equals to Q over T. And Q equals to NE. Awak sub dekat sini. So dapatlah N over T sama dengan 1.88 kali 10 kuasa 19 electron per second. B pula the amount of charge flow. So dia nak cari charge flow. Dia nak cari Q dekat sini. Through a cross-sectional area of the wire in 55 seconds. So in 55 seconds, the amount of charge flow, so kita dah tahu I adalah 3 ampere. So Q sama dengan 3 kali dengan 55. So 165 coulomb. So example ni boleh baca. Okay, let's move to the second part. Resistivity and Ohm's law. Resistivity ni adalah kita tengok tu lah. Dalam bahasa Melayu dia I'm not sure. So resistance adalah halangan ataupun resistance adalah rintangan. Is defined as a ratio of potential difference across an electrical component to the current passing through it. So R sama dengan V over I. V adalah potential difference ataupun voltage. I adalah current. It is the measure of the component's opposition to the flow of electric charge. So bayangkan dalam arus sungai, sungai yang mengalir tu, ada rintangan dalam tu seperti ikan-ikan, batu-batu. So itu dah punya rintangan dia lah. So R adalah scalar quantity juga dan unitnya adalah ohm ataupun V per ampere. In general, the resistance of a metallic conductor increases with temperature. So kalau resistance of the metallic conductor increases with temperature. So kalau temperature increase, dia punya resistance pun akan increase lah. So ini hanya untuk metallic conductor, metal. If the temperature of the metallic conductor is constant, hence its resistance also constant. So apa itu resistivity and conductivity? Resistivity simbolnya adalah rho ni, rho macam simbol density, rho is defined as the resistance of a unit cross-sectional area per unit length of the material. Resistance of a cross-sectional area per unit length of the material. So rho sama dengan RA over L. Kemudian definition dah ada. So dia punya unit adalah ohm meter. Ohm darab meter. Kenapa? Sebab R dekat sini, R unitnya adalah ohm. Area adalah meter square. Bahagi dengan length adalah meter. So dapatlah ohm meter. So unitnya adalah ohm meter.
It is a measure of the material's ability to oppose the flow of electric current. Material ability, kebolehupayaan material itu untuk memberi halangan lah dalam dia punya electric current. So, ataupun nama lainnya adalah specific resistance. Specific resistance. Resistivity depends on the type of the material. So, it depends on type of the material and on the temperature. A good electric conductor have a very low resistivity and good insulator have a high resistivity. So, kalau dia adalah konduktor, konduktor tu apa? Bahan yang mengalirkan arus elektrik kan. So, dia perlu ada rendah lah dia punya resistivity tu. Ni semua korang tahu daripada SPM and it's common. Okay, dia depends on resistivity, depends on material. Dekat sini adalah dia punya tabelnya. Biasanya dalam soalan dia bagi. Kalau tak bagi maksudnya dia jawab carilah. Conductivity ialah reciprocal of the resistivity of a material yang adalah 1 per row sahaja. So, conductivity sama dengan 1 per row dan unitnya adalah ohm negatif 1, M negatif 1. Okay, untuk subtopik ni dia banyak menggunakan macam ni. Bentuk soalannya dia banyak macam ni. Dia tak bagi awak nilai, dia bagi awak in terms of dia punya nisbah. Dia punya nisbah apa? Proportionality dia. So, two wires P and Q with circular cross-sectional area, circular cross-section, maksudnya bulat lah, are made of the same metal and have equal length. So, same metal, equal length. If the resistance of wire P is 3 times greater than that of wire Q, determine the ratio of their diameters. So, dekat sini rho dia sama, L-nya sama tetapi resistance tak sama. So, RP sama dengan 3 kali RQ. So, R sama dengan rho L over A. So, masukkan dekat sini. Rho PLP over AP sama dengan 3 rho Q LQ over AQ. And A adalah pi D square over 4. So, ini adalah ataupun pi R square lah ni. Luas keratan rentas bulatan. So, area bulatan lah, pi R square. Kenapa dia buat D ni? Sebab kita tahu R adalah, D sama dengan diameter. Diameter sama dengan 2R kan. Diameter sama dengan atau kita mention ni lah. Kita mention R lah kan. R sama dengan diameter bahagi 2. Okay. So, kalau masuk formula area, A sama dengan pi R square. So, masuk dekat sini, pi R adalah D bahagi 2, kuasa 2. So, kita akan dapat pi D kuasa 2 adalah D square. Per ni ada kuasa 2 juga. So, dia akan bahagi 4 lah. So, formula lain untuk area adalah pi D square over 4 ataupun pi R square. Okay, cikgu harap awak tahulah benda ni kan. So, dia soalan nak cari diameter, that's why dia guna pi D square over 4 tu. Kalau awak nak guna pi R square boleh juga. Awak kira R dulu, kemudian nanti awak tukarlah. So, masukkan sahaja nilainya. 4, ni dia dah tukar bentuk kepada 4 situ, 4 rho L. Kemudian dapatlah dP over dQ sama dengan 1 over square root 3. Kau dapat dalam bentuk perpuluhan macam mana? Boleh je bentuk perpuluhan. Sebab dia tak kata kan, dia tak nak dalam bentuk determine ratio. Tapi kebiasaannya bila kata ratio nisbah, dia mestilah 1 nisbah berapa, 2 nisbah berapa.
So kalau boleh jadikan dalam bentuk pecahan macam ni lah. Example 3.4 boleh tengok nanti. Okay, next, Ohm's Law. So, jika akan stop kat sini untuk bahagian pertama sebab next part untuk resistor in series and parallel is gonna be a little bit long. So, you akan split by dua video. Okay, bye. Nantikan di video yang kedua.